دوٚپُکھ سۄ چھِ أتھی دوٚپمَس ہے ییٚتہِ نہ چھَنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ اَتھ ژھٲن مگر ییٚتہِ چھَنہٕ سۄ کِہیٖنۍ مۄخصر گٔے کٲم ہُتھ کوٗنَس ووتُس بہٕ اَتہِ وٕچھ مےٚ وۄجار أکیاہ یُتھُے وۄجار وٕچھ مےٚ اَتٮ۪تھ زوتان مےٚ ڈول یہِ اَتٮ۪تھ یِم سیرِ یہِ ڈول مےٚ یوکُن اَتہِ تُل مےٚ مَلبہٕ یہِ ڈول مےٚ یِتھ پٲٹھۍ اَتہِ آیہِ مےٚ نٔر اَتھَس منٛز. بہٕ اوسُس کامہِ مےٚ آو فون ناو چھُ ییٚتہِ چَلان یور ووتُس بہٕ ییٚتہِ وٕچھ مےٚ ڈیمیج سورُے گوٚمُت پَتہٕ کھوٚتُس بہٕ یَپٲرۍ ہیرِ کِنۍ بمبہٕ ہیرِ کِنۍ کھوٚتُس بہٕ ہیوٚر کوٚر وۄنۍ کینٛہہ نہ اوس کَم زیادٕ کوٚر سُہ ژھٮ۪تہٕ وٮ۪تہٕ پَتہٕ چھِ مےٚ بٔے کاکَنۍ دوٚپُکھ ہیٚس پیارِ چھَنہٕ نٔنۍ کِہیٖنۍ دوٚپُکھ سۄ چھِ أتھی دوٚپمَس ہے ییٚتہِ نہ چھَنہٕ کِہیٖنۍ مےٚ اَتھ ژھٲن مگر ییٚتہِ چھَنہٕ سۄ کِہیٖنۍ مۄخصر گٔے کٲم ہُتھ کوٗنَس ووتُس بہٕ اَتہِ وٕچھ مےٚ وۄجار أکیاہ یُتھُے وۄجار وٕچھ مےٚ اَتٮ۪تھ زوتان مےٚ ڈول یہِ اَتٮ۪تھ یِم سیرِ یہِ ڈول مےٚ یوکُن اَتہِ تُل مےٚ مَلبہٕ یہِ ڈول مےٚ یِتھ پٲٹھۍ اَتہِ آیہِ مےٚ نٔر اَتھَس منٛز کیٛاہ آیہِ مےٚ نٔر اَتٮ۪تھ چھِ مےٚ اَکھ سٲجی سُنٛد بَچہِ بیٚیہِ چھِ لٔڑکہٕ زٕ بہٕ ووتُس یِمَن لٔڑکَن دوٚپُن تہٕ سٲجی سٕنٛدِس بَچَس دوٚپمَس ہے ژٕ کَر کٲم تُہۍ کھٲلِو بۄنہٕ کَنۍ کَمَل سۄ چھےٚ ییٚکیٛاہ یِمو کھٲج کَمَل مےٚ کٔر کٲم مےٚ دیُت أمِس لَرِ پھِرُن تہٕ بٔرٕم اَتھ کَملہِ منٛز وٲج اَپٲری ہُنٛدِ مکانہٕ کِنۍ تَمہِ پَتہٕ چھَم نہٕ پاے کِہیٖنۍ. کٔژ مکان چھِ ڈیمیج ییٚتٮ۪س حظ؟ یہِ چھِ اَکھ تہٕ زٕ گرٕ اَکھ زٕ تہٕ ترٛےٚ بیٚیہِ ٲس اَسہِ آمٕژ ہمشیر سۄ ٲس بَناوان مکانہٕ سۄ ٲس آمٕژ مےٚ نِش یور تام بَسنہِ بیٚیہِ چھِ یَپٲرۍ گوٚمُت یَپٲرۍ پٔتۍ کِنۍ تہِ کیٛاہ تام مکان چھِ دٔدۍمٕتۍ بیٚیہِ چھِ ییٚمِس تہِ کیٛاہ تام اَثر ووتمُت باقٕے چھَم نہٕ پاے کینٛہہ. تۄہہِ کَمہِ سۭتۍ باسیو یہِ نار کِتھ پٲٹھۍ چھُ لوٚگمُت اَسہِ؟ مےٚ نَے چھَنہٕ پَتہٕے مےٚ نَے چھَنہٕ پَیی تُہۍ کیٛاہ کٲم چھِو کران کیٛاہ فیملی منٛز موٚزوٗرۍ کران پانہٕ فیملی منٛز کۭتیاہ مٮ۪مبر چھِو تُہۍ؟ مےٚ چھِ فیملی پَنٕنۍ 5 ہُمِس بٲیِس چھِم 5 6 ییٚمِس یہِ گرٕ واجِنۍ تہِ مۄیہِ. ییٚتہِ کۭتیاہ ٲسۍ ٹوٹل نفر کۭتیاہ زخمی گٔمٕتۍ تَتھ منٛز گٔے اَتھ منٛز آسہِ بیٖمہٕ صٲب بیٚیہِ اوس ہمشیر تٔمِس دٔدۍ کھۄر تہٕ بیٚیہِ مۄیہِ یِہوے اَسہِ بٔے کاکَنۍ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نار ژھیٚورانہِ آیہِ فایر ٹیٖم تِمن کوٗتاہ ٹایم لوٚگ کیٛاہ؟ تَمِچ تہِ چھَنہٕ مےٚ پاے کینٛہہ تَمہِ وِزِ اوس گوٚمُت دَپان لیٹ گوٚو مگر ییٚمہِ وِزِ بہٕ آس تَمہِ وِزِ اوس سُہ ڈیمیج پوٗرٕ گوٚمُت تَمہِ وِزِ چھَم نہٕ پاے کینٛہہ ہُم بم گاڑِ کارٕ کیٛاہ آیہِ تہِ چھَم نہٕ پاے کینٛہہ. تہٕ یہِ سرکار آوا وُنیُک تانۍ آوا سرکار کہِ 2 طرفہٕ نفر آیہِ ٲدۍ تِمو لیوٚکھ ناو پاو باقٕے نہٕ کِہینۍ. کانٛہہ مدد کوٚروا تِمو؟ نہ حظ کِہینۍ نہٕ ٹوٹل نہٕ اَسے چھُیی نہٕ اَسہِ چھُ سورُے پَتھر أسۍ چھِ نہٕ پَتھرِس لاریمٕتۍ أسۍ کیٛاہ کَرو بیٚیہِ. وٕنکیٚس چھِ سردی تہِ وٕنکیٚس چھُ وبا تہِ چھُ وٕنکیٚس یَتھ دوران کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان تُہۍ؟ وۄنۍ حظ چھِ دَپان أسۍ اگر سرکار کینٛہہ مدتھا کَرِ ہا تہٕ یُتھ أسۍ تہِ گژھو کُنہِ لایق باقٕے کیٛاہ باسان لایق گژھو کینٛہہ کُنہِ طرف بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ باقٕے چھُنہٕ اَسہِ نِش کِہیٖنۍ بیٚیہِ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ. دیکھیے ایگزیکٹلی جو ہونا تھا اس گوٹن 100% ڈیمیج. میں نہیں کہوں گا کہ پارشل ڈیمیج ہے. اگر آپ اوپر جائیں گے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن پورا جل چکا ہے. نمبر آف سلینڈرز گیٹ بلاسٹ ان سائڈ دیر تو اس سے مین ڈیمیج جو ہوا دیواریں نکل آئی. اینڈ ون کیجویلٹی وی ہیو فاؤنڈ دیر کہ وہاں پہ ایک فیمیل تھی مطلب میری موسی کی دیوران جیٹھانی تھی وہ پوری ڈیڈ ہو چکی تھی. جب ہم نے مطلب مٹی وٹی آگ میں سے وہ تھوڑی بہت آگ بجھائی دین وی فائنڈ اے ڈیڈ باڈی. شی گاٹ آلموسٹ 99% وہ جل چکی تھی. دین ہم نے اسے چھوٹے سے بلینکٹ میں اٹھا کے وہاں سے اتار دیا. سو میں آئی ڈو ناٹ بلیم اینی بڈی کہ کسی نے ایفرٹس نہیں لگے. فائر سروس پوٹنگ ہز ایفرٹس, پولیس از پوٹنگ ہز ایفرٹس, اینڈ لوکل پیپلز آر ڈیفینیٹلی پوٹنگ دیئر ایوری تھنگ دے ڈو انڈر دا سن ٹو سیو دس ہاؤس. بٹ فائنلی ریزلٹس ایسے ہوئے کہ نتھنگ ول سیو. وی ڈو ناٹ سیو اے سنگل گلاس آف اے واٹر از دیئر. اسٹیل کوئی بھی ایک چیز وہاں پہ سیو نہیں رہی.
from a labor class. He is not belonging from a high-fi family or a middle class family. He is a below an average person. मजदूरी का मतलब he is just a little car driver, है ना, transport agency में काम कर रहा है. So he is earning a bread and butter there. He have 3 daughters है उनके पास. दूसरा बंदा है वो भी मतलब उसका बेटा छोटा सा है, वो भी छोटा मोटा धंधा करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा है. They do not have a number of मतलब कुछ भी नहीं है इनके पास इनकम का रिसोर्स right now because they lost everything. अगर वो रहेंगे भी राइट नाउ दे आर इन मैरिज हॉल, आफ्टर 2 or 3 days जाएंगे कहाँ? वो रहने के लिए तो जगह नहीं है इनके पास, बैठने के लिए तो जगह नहीं है. मतलब कौन मतलब इस राइट नाउ वी आर यू पीपल्स आर नोइंग कोविड पैंडेमिक इज एवरीवेयर. तो जाएंगे कहाँ? कौन इनको अपने घर में आसरा देगा? बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गेट ए ह्यूमन टच विद वन और ईच अदर. ठीक है, यहाँ पे फायर गैप्स नहीं है. जो सबसे बड़ा कल फायर सर्विस को भी सेव करने में बहुत टाइम लगा बिकॉज दे आर नॉट एबल टू गो पाइपलाइंस टू पुट ओवर द रूफ टू यूज द वाटर एंड स्टॉप द फायर. वो सबसे बड़ा वाइटल रोल है. एंड डेफिनेटली अगर आप इतने बड़े कंजक्शन एरिया में हो तो आपको ना विसिनिटी में ही फायर सर्विस की सर्विसेज होनी चाहिए. बारिंग दैट यू ब्रिंग ए फायर सर्विस फ्रॉम बटामालू एरिया, यू आर ब्रिंग द फायर सर्विस फ्रॉम द लाल चौक एरिया एंड सी द ट्रैफिक कंजक्शन. वो डिले आ गए, उनकी गलती नहीं है. दे आर पुटिंग द एफर्ट्स, दे आर यूजिंग द सायरन्स. अब लोकल पीपल्स रास्ता नहीं छोड़ रहे तो उसमें तो फायर सर्विस वाला कुछ नहीं कर सकता. तो टिल द टाइम गेम इज ओवर ऑलमोस्ट 80% ऑफ डैमेज वहीं पे हुआ था. एक घर जला तो इट्स अ गेम ओवर फॉर एन एंटायर सोसाइटी.